morning, guys. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. I'm And good, you, Miss. Miss? How about you, Miss? I'm great. Thanks for asking. Before start our class, let's pray together. Pray start. Finish? Okay, now I want to check your attendance list before we going to the learning material. Marlene, Present, Miss. Mariana, Present, Miss. Graciela. Absent, Miss. Oke. Oke, sebelum mulai materi kita, apa kalian semangat untuk hari ini? Yes, Miss. Great, harus semangat belajar. Well, siapa di sini yang masih ingat materi kita sebelumnya? Saya, Miss. Ya, silakan Marlene. But firstly, we'll learn about formal invitation and the generic structure of formal invitation. Can you define what is formal invitation? Yes, Miss. Formal invitation are standard for events that call for formal or cocktail dress, such as wedding, address, date, and sign are typical spelled out. A formal invitation card should use third person, they, their, rather than first, I, we, my, ours, and include the full names of the event host. Nice, thanks Marlene. You still remember our previous material. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi kita selanjutnya tentang the expression of formal invitation letter and a characteristic of formal invitation letter. Sebelum itu, Miss akan beritahu kalian siapa yang aktif di kelas hari ini akan mendapat nilai keaktifan. Jadi, Miss harap kalian semua bisa aktif. Oke, guys? Oke, Miss. Oke, dalam the expression of formal invitation letter itu mencakup satu, opening expression. Kedua, purpose expression. Ketiga itu keempat, closing expression. Oke, yang pertama, opening expression. Opening expression itu kalimat atau kata pembuka dalam surat yang bertujuan untuk menunjukkan ekspresi atau emosi dari si pengirim. Misalnya, I'm very pleased to say that our company has advanced progress in previous years. Atau bisa juga memakai contoh, I'm very happy to say that our school has received grade A in accreditation from Ministry Education and Culture. Jadi untuk pembuka dari undangan atau surat itu ada ekspresi senang karena alasan tertentu, misalnya pihak sekolah senang karena sekolah mendapat akreditasi A, seperti itu. Yang kedua, purpose of expression. Purpose of expression itu tujuan dari si pengirim ke si penerima untuk bisa hadir ke acara yang diadakan. Kalimat contohnya seperti I expect you will come to our graduation celebration. Seperti itu. Yang ketiga, expression to state the place, date, and time. Oke, sekarang Miss mau kalian yang memberi contoh. Siapa yang mau memberi contoh? Oke, silakan Marlene. The event will be held on Saturday, 12 September 2020 at 8 a.m. until 11 a.m. at Sungkai Room of Ibis Hotel Bandung. Oke, thank you Marlene. Mariana,
For the closing expression, could you give me an example? Yes, Miss. Oke, silakan. Oke, for example of closing expression itu contoh kalimatnya seperti thank you for your time and the last thank you for your attention. Nice, good job guys. Kalian mendapat 1 poin keaktifan. Tapi jangan senang dulu karena masih ada tugas-tugas yang lain yang akan memberi kalian banyak nilai. Oke, sejauh ini can you get the point guys? Yes, Yes, Miss. Great. Oke, sekarang Miss akan memberikan 1 contoh undangan resmi untuk kalian. Miss harap kalian perhatikan dengan baik karena sebentar akan ada quiz dari Miss yang untuk menilai keaktifan kalian di kelas dan untuk menilai pengetahuan atau sejauh mana kalian mengerti tentang materi ini. Oke? Oke, Miss. Oke. Oke, Miss. Beri waktu kalian 5 menit untuk baca surat tersebut. Silakan. Oke, waktu sudah 5 menit. Sekarang Miss akan memberikan pertanyaan dan Miss harap kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Miss sesuai dengan yang ada di surat yang kalian telah baca. Question number 1. What is the letter about? No, Miss. Oke, please Mariana. An invitation to attend inauguration of this company. Great. Question number 2. What is the relationship between the sender and the recipient? Miss. Please, Madeline. Business partner. Okay. Number 3. What is the aim of writing this letter? No, Miss. Please. To keep a good relationship in a formal content between Adam Nugraha and his customer Mr. Marianto. Good. Number 4. How is the writer feeling toward the recipient? Miss. Please. Good or positive? Okay. Number 5. What address is mentioned on the letter? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Marlin. Sender address is apartemen Kalibata City Tower Habras or Jakarta Selatan. And for the recipient? Jalan Mawar number 9 or 10 Pancoran Jakarta Selatan. Good. Number 6. How does the writer start the letter? Siapa yang mau menjawab? Dear Mr. Marianto. Good. Number 7. What is the main idea of first paragraph? Miss. Please. Main idea, the writer would like to invite their business partners to the inauguration of their business because of their loyalty. Good. Number 8. What is the main idea of second paragraph? Miss. Okay, please, Marley. The writer hopes the reception confirm from this coming and present at the event. Good. Number 9. How does the writer close the letter? Miss. Okay, please. Sincerely yours. Good. Last question. Mention the sentence that's showing an invitation.
Siapa yang mau menjawab? Miss, Okay, please. the sentence showing invitation. We would like to invite you to attend the inauguration. Contoh, we would like to showing intention. Ya, good. Thank you guys. Kalian mendapat poin keaktifan yang lumayan tinggi. Oke, jadi we would like itu menunjukkan keharapan atau niat dari harapan dari si pengirim ke penerima untuk bisa hadir ke acara yang dia adakan, seperti itu. Oke. Sekarang Miss mau kalian menuliskan surat undangan resmi tentang Oke, sekarang Miss mau kalian pilih salah satu dari ketiga macam surat di depan. Nanti kalian akan maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kalian. Oke, Miss akan beri waktu kalian 30 menit dari sekarang. Silakan guys. Time is out guys. Now I want to saya mau kalian untuk membacakan hasil pekerjaan kalian di depan. Siapa yang mau duluan? Miss. Oke, silakan Marlin. Invitation letter birthday party. Dear Jumiati Ina, how are you? I wish you fine and filled with happiness in your breakfast place right now. Absolutely, I want you to come to my 22 belated birthday. Make sure that you will bring your body and your essential present with their prayers. Please come on June 7, 2021 at 7 p.m. to our Grange restaurant with the dress code casual vintage. I'm waiting for you to come. Please come before the party was ended. Thank you for your attention. With love, Marlin. Good job Marlin. Beri tepuk tangan untuk Marlin. Oke, berikutnya. Miss, Oke, silakan Mariana. I choose number 2, invitation graduation ceremony. Oke. Bandung, May 1, 2022. To Yumina Gresela. Dear Miss Gresela, we would like to invite your and your parents to attend the Universitas Mas Saraswati graduation ceremony. The graduation will be held on date May 10, 2022, time 2 p.m. until 4 p.m. Place, Rector Room Universitas Mas Saraswati. We are waiting for your arrival to celebrate the graduation process at the Rector Room. Please be on time. Thank you for your attention.
Universitas Mas Saraswati. Oke, nice. Beri tepuk tangan untuk Mariana. Oke guys, sejauh ini Miss lihat pekerjaan kalian itu bagus sesuai dengan materi yang Miss berikan. Jadi sejauh ini apa kalian punya pertanyaan? No, Miss. Okay. If you don't have any question, now I will to give you summarize about our material today. So, invitation letter itu adalah surat yang diterbitkan oleh seseorang atau organisasi yang bertujuan untuk mengundang seseorang untuk hadir dalam suatu acara atau kegiatan. Biasanya itu dibuat sebagai salah satu bentuk permintaan kehadiran seseorang dalam sebuah acara yang nilainya cukup formal. Terdapat dua jenis invitation letter yang bisa kamu gunakan. Yang pertama itu formal invitation letter yang telah kita pelajari. Untuk formal invitation letter itu sendiri mengandung atau mencakup undangan pernikahan, undangan wisuda, undangan wali murid, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua itu informal invitation letter yang bersikap bebas atau tidak formal seperti itu. Contohnya seperti undangan pesta, undangan makan malam, dan sebagainya. Informal invitation letter digunakan dalam situasi yang tidak resmi dan tidak juga disampaikan melalui media sosial, memo, atau pesan singkat seperti itu. Oke, dari materi ini, Miss harap kalian bisa mendapatkan poin-poinnya. Oke? Yes, Miss. So guys, that's all for our material today. Oke, sebelum Miss tutup kelas kita hari ini, Miss akan memberi kalian tugas. Miss ingin kalian menulis surat undangan resmi tentang pernikahan. Oke? Tugas ini kalian bisa mengerjakannya di rumah. Dan perhatikan pekerjaan kalian itu sesuai dengan grammar. Pekerjaan kalian harus rapi dan perhatikan format-formatnya. Oke? Yes. Kita akan bahas tugas ini minggu depan. Oke, thank you for joining my class. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Praise time. Finish? Oke, goodbye. Goodbye, Miss. Thank you.